हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की भक्तों का हार्दिक स्वागत। हमारा वैदिक संस्कृति है, हर कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं भगवान नाम कीर्तन से। तो आज का यह सत्संग कार्यक्रम भी एक कीर्तन से आरंभ करेंगे। 5 मिनट करेंगे, ठीक है। फिर प्रवचन, मंगलाचरण प्रवचन। सबको हिंदी समझ आता है? जिनको हिंदी समझ आता है वह हाथ ऊपर कर सकते हैं। सबको हिंदी ओके। ओके, लगभग सबको आता है बोलने का। अच्छा, सबको समझ आता है पर बोलना थोड़ा कठिन है, ठीक है। तो प्रभुपाद की हरे कृष्ण। तो का पुनः स्वागत, हार्दिक स्वागत। सभी से निवेदन करते हैं कि कीर्तन में आए हैं, हम यहाँ पे आए हैं, अपना समय दिए तो पूरा लाभ जरूर लें। कीर्तन में हाथों से तालियों का सेवा अर्पण करें और धीरे थोड़ा थोड़ा झूमिए और हृदय से पवित्र नाम उच्चारण कीजिए, तो पूरा 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 लाभ मिलेगा। हाथों से
हरिनाम संकीर्तन के, हरे कृष्ण महामंत्र के, श्रील प्रभुपाद के, जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रभुकाचार्य षष्ठोत्तर सती ज्वाइन ग्रेस अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, ISKCON BBDBI founder Acharya Savior of the whole world, the most merciful AC Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki, Jai Om Vishnupada Paramhansa Parivakacharya Shashtottara Sati Divine Grace Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Tridandi Goswami Maharaj ki, Namacharya Srila Haridas Thakur ki, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki, Prem Se Ko Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda ki, Gaura Bhakta Vrinda ki, Shri Shri Radha Madhav ji ki, Shri Shri Jagannath Baldev Subhadra Maiya ki, Shri Shri Gaur Nitai ki, रविवार प्रीति भोज कार्यक्रम के, रविवार संडे बंगाली सत्संग कार्यक्रम के, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Srila Prabhupada ke, Nidai Gaur Hari Premanande, Nidai Gaur Hari Premanande, Nidai Gaur Hari Premanande, Hari Hari Bol, Hari Hari Bol, Hari Hari Bol. You want to give? Hare Krishna. কৃপা করে আপনাদের যে মোবাইল ফোনটা আছে এটা যেন অন্যভাবে ডিস্টার্ব না করে এই মোডে রেখে দিন, যেন না বেজে ওঠে। কোনো অসুবিধা নেই, অন্য কেউ ডিস্টার্বিত না হয় আপনার দ্বারা। তো মহান পুরুষ যখন এই পৃথিবীতে আসে
বিশেষ একটা দিনে ভগবান তাকে এই পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। তো আমরা জানি মহারাজ অনেক দূর থেকে আমাদের মাঝে কৃপা করার জন্য এসেছেন। মহারাজ আসলে কোনো সাধারণ ব্যক্তি নয়। এমন একটা দিনে মহারাজের আবির্ভাব হয়েছে, সেই দিনটা ছিল জগন্নাথ দেবের স্নান যাত্রার দিন। ভক্তি করুণাময়ী বনমালী সাহেব মহারাজ কি। মহারাজের বিশেষ বিশেষ জনজাগতিক গুণ ছিল, যেগুলো ত্যাগ করে মহারাজ তিনি শিল প্রভুপাদের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, শ্রী শ্রী রাধা মদন মোহনের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। তার জন্ম হয় 31শে মে 1996 সালে, স্নান যাত্রার দিন। 1969 সালে 1969 সালে তো মুম্বাইয়ে মহারাজ বড় হয়ে ওঠেন, মুম্বাইয়ের চেম্বুরে। 1988 সালে প্রথমবার ইসকন মন্দিরে, জুহু মন্দির যেটা আসলে প্রভুপাদ অনেক যুদ্ধ করতে হয়েছে সেই মন্দিরের জন্য, সেই মন্দিরে প্রথমবার মহারাজ আগমন করেন 1988 সালে। তিনি তখন তৃতীয় বছরে ডিসিএস ছিলেন। পরে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীতে মোটরাইজ ইনফ্যান্ট্রি ব্যাটালিয়নে মিলিটারি অফিসার হিসেবে যোগদান করেন। 1990 থেকে 1990 থেকে 1996 সাল পর্যন্ত তিনি এই কার্যক্রমে রত ছিলেন। সমস্ত উত্তেজনামূলক এবং ঝলমলে সেনাবাহিনী জীবন সত্ত্বেও তার মন জুহু মন্দিরের শ্রী শ্রী রাধা রাসবিহারীর চরণে অর্পিত ছিল। তারপর 1996 সালে ইসকন জুহুতে যোগদান করেন। একেবারে সম্পূর্ণ আগের জীবন পরিত্যাগ করে তিনি 1996 সালে ইসকন জুহু মন্দিরে যোগদান করেন। তারপর 1997 সালে নিত্যানন্দ ত্রয়োদশীতে হিজ হোলিনেস গোপাল কৃষ্ণ স্বামী মহারাজের কাছ থেকে তিনি দীক্ষা প্রাপ্ত হন। গোপাল কৃষ্ণ স্বামী মহারাজ কি। তো মহারাজের আরো অনেক লীলা রয়েছে, আমরা দীর্ঘায়িত করবো না। তারপর যেটা মহারাজ 2015 সালে সন্ন্যাস দীক্ষায় দীক্ষিত হন ইসকন বিহারে। তো মহারাজের জন্য আমরা 3 বার হরিবল বলবো। মহারাজ এত দূর থেকে আমাদের কৃপা করার জন্য এসেছেন। মহারাজ এত সুন্দর তার জনজাগতিক জীবন ছিল, সেগুলো ত্যাগ করে দিয়ে আমাদের জন্য কৃপা করার জন্য সিঙ্গাপুরে এসেছেন। কারণ কি? কারণ আমরাও যদি এই জীবনটা ত্যাগ করেছিল প্রভুপাদের কাছে, আমাদেরকে একেবারে সমর্পণ করে দিই। আপনারা মহারাজ যেহেতু সুন্দর হিন্দি ভাষায় আমাদের ক্লাস প্রদান করবেন, আমরা চেষ্টা করব একদম মনটাকে অন্য জায়গায় না দিয়ে মহারাজের এই অমৃতময় বাণীতে রাখার জন্য, যেন আমরা প্রত্যেকটা কথা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি এবং নিজের জীবন উপলব্ধি করতে পারি। হরে কৃষ্ণ। শিল প্রভুপাদ কি। গৌর প্রেমানন্দে। 3 বার হরি বল মহারাজের উদ্দেশ্যে। হরি बहुत बहुत धन्यवाद। भक्तों का पुनः हार्दिक स्वागत। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मंगलाचरण का प्रस्थान करते हैं। सभी से निवेदन है, दोनों हाथ जोड़कर हृदय के निकट लाएं। जब हाथ दोनों हृदय के निकट आता है, केवल हाथ से ही नहीं जुड़ता है, अपितु दायां और बायां हाथ मिलते ही हृदय के निकट आते ही कृष्ण भगवान जो है हमारे इस प्रयास को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे इस विनम्रता का प्रयास को देखकर हमारे ऊपर ज्ञान और भक्ति का जो है कृपा करते हैं। इतना ही नहीं, इस प्रयास को देखकर कृष्ण भगवान जो है आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाते हैं, जो कि मनुष्य देह प्राप्त करने का यही तो लक्ष्य है और सत्संग में आने का यही लक्ष्य है। तो सभी कृष्णचंद्र भगवान को स्मरण करते हुए मेरे बाद इन मंत्रों का उच्चारण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठके। भक्तिर्भवति नैष्ठके। भक्तिर्भवति नैष्ठके। भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक श्रृंखला 14 के ऊपर नजर डालेंगे। बहुत सुंदर उपदेश, संदेश, आदेश भगवान के द्वारा दिया जा रहा है। आप सब भक्त मेरे बाद शब्दों को दोहराएंगे, फिर श्लोक के और उच्चारण की ओर प्रस्थान करेंगे, अनुवाद तात्पर्य की ओर प्रस्थान करेंगे। सततं कीर्तयन्तः मां यतन्तः च दृढव्रता नमस्यन्तः च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सततं सततं कीर्तयन्तो मां सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां नित्या नमस्यन्तश्च मां नित्या नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्त उपासते। नित्ययुक्त उपासते। सततं कीर्तयन्तो मां नमस्यन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्त उपासते।
सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढभृता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्त उपासते नित्ययुक्त उपासते नित्ययुक्त उपासते। आप में से कोई सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढभृता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्त उपासते सततं कीर्तयन्तो मां सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता नमस्तन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्त उपासते सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्त उपासते। वैष्णवी माता जी में से कोई? ठीक है, श्लोक शब्दार्थ के और प्रस्थान करेंगे। आपको बोलना ठीक है? नहीं, बंगाली में बोलेंगे। ठीक है। सततं निरंतर कीर्तन करे मां আমাকে যতন্ত যত্নশীল হয়ে দৃঢ়ব্রতা নমস্কার আমাকে ভক্তা ভক্তি সহকারে নিত্যযুক্ত নিরন্তর উপাসনা করে। ধন্যবাদ। দৃঢ়ব্রত যত্নশীল হয়ে সর্বদা আমার মহিমা কীর্তন করে এবং আমাকে প্রণাম করে এই সমস্ত মহাত্মারা নিরন্তর যুক্ত হয়ে ভক্তি সহকারে আমার উপাসনা করে। তাৎপর্য তাৎপর্য কি? কোন সাধারণ মানুষকে একটি ছাপ মেরে মহাত্মা বানানো যায় না। মহাত্মার স্বরূপ এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। মহাত্মা সর্বদাই পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্তনে মগ্ন থাকেন, তার আর অন্য কোনো কাজ থাকে না। তিনি নিরন্তর পরমেশ্বরের মহিমা প্রচারে নিয়োজিত থাকেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে মহাত্মা কখনোই নির্বিশেষবাদী হন না। মহিমা কীর্তনের অর্থ হচ্ছে ভগবানের ধাম, ভগবানের নাম, ভগবানের রূপ, ভগবানের গুণ ও ভগবানের অদ্ভুত চরিত্রের লীলাসমূহ কীর্তন করা। এই সমস্ত বিষয় সর্বদাই কীর্তনীয়। তাই যথার্থ মহাত্মা সর্বদাই পরম পুরুষোত্তম ভগবানের প্রতি অনুরক্ত থাকেন। ভগবানের নির্বিশেষ রূপ ব্রহ্মজ্যোতির প্রতি যে আসক্ত তাকে ভগবত গীতায় মহাত্মা বলে বর্ণনা করা হয়নি। এই ধরনের মানুষকে পরবর্তী শ্লোকে অন্যভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীমদ্ ভাগবতে বর্ণনা করা হয়েছে যে মহাত্মা সর্বদাই ভগবত ভক্তির নানা রকম কার্যকলাপে মগ্ন থাকেন। তিনি বিষ্ণু তত্ত্বের শ্রবণ ও কীর্তন করেন এবং কখনোই দেবদেবী বা কোনো মানুষের মহিমা কীর্তন করেন না। সেটি হচ্ছে ভক্তি। শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণু এবং স্মরণং অর্থাৎ তাকে সর্বদা স্মরণ করা। এই প্রকার মহাত্মা 5টি দিব্য রসের যে কোনো একটির দ্বারা ভগবানের সঙ্গে অন্তিমকালে নিত্যযুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্য
বদ্ধপরিকর। সেই উদ্দেশ্য সফল করবার জন্য তিনি কায় মন বাক্যে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় সর্বতভাবে যুক্ত থাকেন। সেটিকে বলা হয় পূর্ণ কৃষ্ণ ভাবনামৃত। ভক্তি যুগের কতগুলি ক্রিয়া অবশ্য পালনীয়, যেমন একাদশী, জন্মাষ্টমী আদি পুণ্যতিথিতে উপবাস করা। এই সমস্ত বিধি বিধান মহান আচার্যদের দ্বারা তাদের জন্য নির্দেশিত হয়েছে, যারা চিন্ময় জগতে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করার জন্য প্রয়াসী। মহাত্মারা এই সমস্ত বিধিবিধান কঠোরভাবে পালন করেন, তাই তারা অবধারিতভাবে তাদের বাঞ্ছিত ফল লাভ করেন। এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে এই ভক্তিযুগ কেবল সহজ সাধ্যই নয়, তা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে সম্পাদন করা যায়। এই জন্য কোনো কঠোর তপস্যা বা কৃচ্ছ সাধনের প্রয়োজন হয় না। সদ্গুরুর তত্ত্বাবধানে গৃহস্থ সন্ন্যাসী অথবা ব্রহ্মচারী রূপে পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় যে কোনো অবস্থায় পরম পুরুষোত্তম ভগবানের ভক্তি সাধন করার মাধ্যমে যথার্থ মহাত্মায় পরিণত হওয়া যায়। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भूतेर्वादेर यैमा पुरु विभो निर्माया से ते यद अमशु पुरुषा भुङ्क्तेर्गुणान् षोडश आत्मका 16 कृष्ण भगवान।